Ayan guys, good morning guys. Ito magre-ready na kami, kami guys, mag-grass cutter kami sa labas guys. So kasi sobrang libo na sa labas guys. So in 3, 2, 1, let's go. Ayan guys, so paano toler? I-on. Asan ang on? Itong on. Ayan guys, i-on natin guys. Tapos, dito color. Yan. Tapos guys, ito. Dapat malakas ang pwersa guys. In 3, 2, ha? Gi, Hawak dito. daras takop sa kuan. Tako. Guys! Guys! Ang bulo ka guys! Paano ler? Pumitarang. Ana asa kaduha. Na biraha. Guys, sobrang bulo ko guys. Wait lang. Yan ang mamaler. Hindi ako magpaano guys. Ganyan pala guys. Ay sama. Yes. Got. Ika na. Got. What? Okay na lang. Hinaka.